आज्ञा देखु सोनाली मो भौणी शुणु तो मुझे कागज बोली आगुरी जानी नी ना आम जाचु से सोनाली मो जानवर मुझे देखा मत नमस्कार करती मो पुरी जगन्नाथ धाम को नहीं कि आम कलिकतार जगन्नाथ धाम करा जाए से कौन धाम हो आज्ञा ता भर गोटे पार्टी पुणी आम गढ़ी उठी ये भुवनेश्वर ओंकार मो ओंकार 25-26 रोचे मोर दरमा कमी जाऊ मुझे कमे माड़ी पाटे रही से निष्पत्ति मुझे कौन पाटे रही ना ना से मालिक महासंघ कही सारी आम पार्टी व्यतीत जी सी जो जापर आम किसी आपत्ति ना मालिक महासंघ मत बैन करते एपर्तंत बैन अच्छी गोटे वर्ष आगू हो पारे तेणु केस चलती एपर्तंत समाधान है ना संघ मंतव्य रही से तो मत विरोध कर जेहेतु मोर सब बंद होता यात्रा मुझे मारी बोली जो मना करी ता भर गोटे पार्टी पुणी आम गढ़ी उठी ये भुवनेश्वर ओंकार से मालिक आसी मो घर पहुँची मोर सब कथा शुणी मो पाखर मत रखापी से सिद्धांत कले मो ओंकार 25-26 रोचे सोशल मीडिया रे चर्चा होची तुलसी गणनाट्य को आपण जाउछन बोली सोशल मीडिया रे चर्चा होची मु सुनिबा चाहूची जे मोर भाइराल होची सेठी पुडी मते तो बैन कर सकते भाइराल केमिति के जमान करियो मते तो गोटे वर्ष बंद कर दिजंती जे कोनोसी मालिक संघ रे मु रहिबनी खाली तुलसी नु कोनोसी कहा पाखरे मोर दरमा कमी जाऊ मु कमे माड़ी पाटे रहिबी से निष्पत्ति मु कोनोसी पाटे रहिबे नाही निष्पत्ति की मोर स्वागत और से बंद कर सारा भाइराल कर लाभ कौन लोक खाली गोटे भूल धारणा दवा कथा नरीपण आम सी जे सोशल मीडिया रे दीटा पोस्टर छपा माने आपन नाम रे चली सत तो मुझे कही सारी रही ना मु तो आगुरु बहुत दिन आगुरु कही सारी हमर नांडू बाबू मिछ कहउछन हे पर थाए नांडू डरी गेलेनी मु कहीं सेटा कहि मु सेटा कहि आपनकर वर्तमान जो केस देइतिले बालीचंद्र थाना रे आया तार फलाफल वर्तमान केमिति किछि आसी नै तदंत रही रही तदंत चली चाहुचन कि केसटा को ये करतो सेटा मु कहि परिबे आपन जाई पुलिस रे देखा गले नी कि आइए सर डाकिथिले मते मुझे देखा करथिले मोर जहा कहया कथा मु कहि के आसी समय नहीं नांडू बाबू कहीं के अपन पोस्ट को माने भाइराल करछन जे तुलसी पे कि नांडू बाबू करछन कि मु आउ के गोटे मु जानि नै तले कहा ना कोन कहबी सेटा कहले भूल ना हमर बैन करछन माने आउ मु केमि जीबी कहा बैन कला पर एटा करे ठीक नु मते तो बैन करते मु तो कोन सी संघ पार्टी की तांकर जो 22-23 टा पार्टी की मोर जीबी ता भीतर जो पार्टी मते मिलिला समाधान तो हला नै आउ मासे आउरी 20-22 दिन भीतर प्राय पार्टी सब बंद हो जिवो मु मोर समाधान हेतिले जति किसी समाधान सूत्र बाहर था पाटर रही मुझे कहीं बुझी किए कौन भाइराल कला मोर कौन कह मुझे तो आगुरी कही सारी जे रही ना आगुरी मु मंतव्य दे सारी मोर एबे कहबार किछि जो 22 टी मालिक आपन को बैन करछंती आपन आउ जन नवा पार्टी के जाउछंती आज्ञा तो आपन को किछि माने होछि कि आपन को ऊपर किछि एक्शन निया जाय पारे पुलिस प्रकार माने एक्शन माने बुझि पाइ नहीं आपन को कोन प्रकार धमक चमक आसी पारे कि मालिक को आसी पारे काहे कि नरिपंडा हम तो बैन करथि बोली ना ना से मालिक महासंघ कही सारी आम पार्टी व्यतीत जी सी जो जाय पारे आमर किछि आपत्ति ना आपन मालिक महासंघ कही सारला परे केमिति सोशल मीडिया रे तुलसी गणनाट्य रे नरिपंडा आसी बोली पोस्टर सुनो आज्ञा मु सेटा ताका मोर किए छाडी दे परथा कोन मु सेटा तो जानि नाही मु जति भाबुची मु जति की जानि भाबुची से छाडी नथिबे अन्य के एमिति छाडी देथिबे फ्लाश तो बहुत आस जाउछ ना आगुर जो रेकॉर्डिंग करथिला सेटा मोर जीवा कथा जो होइतिला माने फेब्रुआरी मासर जो ढाईतला सेटा कि होते छाड़ दे परथे नरिपंडा पाउडर लगेबे लगेबे मते तो एक क्लास सुजोग मिलला नहीं जो कलार तो किछि न थाए जोडी जहा मिलला पुनी मते सुजोग मिलला नरिपंडा जोडी जे से पार्टी क्लास रे हे जाय सेटा दर्शक कहिबे मो दर्शक मो भगवान मते केते मात्रा ग्रहण करछंती मो पब्लिक मते केते भल पाउछंती मु निजे मु उपलब्धि करछि आ जेई केस रु मु जानि पानी मोर बहुत पब्लिक सपोर्ट अछि वर्तमान 24-25 टा आपनकर यात्रा जगत केमिति कटितला 24-25 किछि स्मृति अछि कहिबे या तो 24-25 बहुत भलर कटि आइतला जो मोड को नै चेंज हैला जो घटना को नै जो कहानी की नै सेति तो मु संपूर्ण कहि सारछि से कहानी नहीं नहीं
ଆପଣଙ୍କ କଣ ପରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା ନରି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ପଡିଗଲା କି ଲୋକ କହିଲେ ନା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି କହୁଛନ୍ତି ନରି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯାହାକି ଯାତ୍ରା ଜଗତର ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଧୋଇ ହେଇଗଲା। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ମିଥ୍ୟା। ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରକୃତର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ହେଇଥିବି, ଯଦି ମୋ ଆଖିରୁ ସେଇ ଦିନଠୁ ଲୁହ ଗଡୁଥିବ, ମୁଁ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବି, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛି, ପ୍ରଭୁ ତମେ ବିଚାର କରିବ, ମୋର କେହି ନାହିଁ, ତମେ ବିଚାର କରିବ। ସେ ବିଚାର ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସବୁ, କିଏ କଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, କଣ ହେଇଯାଉଛି, କଣ ନାହିଁ, ସବୁ ତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିକ ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲେଣି କଣଟା ହେଇଛି। ମୋ ଅଧିକା କହିବାଟା ଭଲ ନୁହେଁ, ଲୋକ କହିବେ ଏଇଟା ବେଶୀ ଗପୁଛି। ତେଣୁ ଲୋକ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଠିକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଫୁଲ ମତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ନା ଏଇଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ସେଟା ଖୋଲି କହୁନି। ତାପରେ ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଯାହା ଜଣା ପଡିବ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଯାତ୍ରାରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜର ଟାଇଟଲ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ପଣ୍ଡା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ନରି ପଣ୍ଡା ନା ଆପଣ କୌଣସି ଟାଇଟଲ ପଣ୍ଡା କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆମ ଜନ୍ମଠୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆମେ କଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ, ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା, ଆମେ କଣ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇ ପାରିବା? ଆଉ କଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ କଣ କରିଦେଇ ପାରିବା? ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦଉଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡା କରିଦଉଛନ୍ତି, କଣ କହିବେ ତା ଉପରେ? ମୋର କିଛି କହିବେନି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ ଆଉ ମୋ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମର କଲିକତାର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କରାଯାଏ, ସେ କଣ ଧାମ ହେଇକି ରହିବ କି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣଙ୍କୁ କେତୋଟି ପାର୍ଟିରୁ ଅଫର ଆସିଥିଲା? ପ୍ରାୟ ଆଗରୁ ବହୁତ ପାର୍ଟିରୁ ଅଫର ଆସିଥିଲା, ଯେ ସବୁକୁ ମନା କରିକି ମୁଁ ତୁଳସୀ ଯିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା 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 ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତ ସଂଘ ପାଟିରେ ଗଲେ ମୁଁ ତ ରହିବିନି, ସେଟା କଥା ହେଇଛି, କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କେତୋଟି ପାର୍ଟି ଅଫର ଆସିଥିଲା? ଯୋଉ ବି କ୍ଲାସ ପାର୍ଟି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, କେତୋଟି ପାର୍ଟି ଅଫର ଆସିଥିଲା? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, କି ଅଫର କିଏ ଦବ? ଆଉ ସବୁ ବି କ୍ଲାସ ପାର୍ଟି ତ ବହୁତ, ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରର ବହୁତ ପାର୍ଟି ଅଛି, ଭଦ୍ରକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କଥା ଉଠେଇଲେ, ପୁରୀ ଧାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କୁ ସେଠି ଚାଲିଗଲା ଦିଘାରେ। ନାଇଁ ସେଟା ମୁଁ କହିଲି କି ଆପଣ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥା କହିଲେ, ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ନା ଆଗରୁ ଥିଲା ନା ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲି। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଧାମ ହଉଛି ପୁରୀ, ଆଉ ଯୋଉଠି କଲେ ବି ଧାମ ତିଆରି କଲେ ସେ କଣ ଧାମ ହେଇପାରିବ? ପଣ୍ଡାଙ୍କର ରାଜ ଚାଲିଛି, ସେଥିଲାଗି ଯୋଉ ସୋନାଲି ପଣ୍ଡା ନାଁ କରିଥିଲା କି ତୁଳସୀ ମାଲିକ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସୋନାଲି ମୋ ଭଉଣୀ, ଆଉ ସୋନାଲି ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ନା କାଗଜ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ? ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କାଗଜି ବୋଲି ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲି ନା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ସୋନାଲି। ମୁଁ ଜାଣିବାର, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ମତେ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି, କାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂଘାରକୁ ନେଇକି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁନି, କାହା ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ। ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ଭଲ ପାଇବା? ଦର୍ଶକ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନରିକି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଓଙ୍କାର। ଆପଣ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ଭଲରେ ରୁହେ। ଓଙ୍କାର ଆକାର ନାହିଁ, କଣ ହଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୀବନ ଭାଗ୍ୟର କୋଉଠି ନେଇକି ଚକ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚଉଛି, ସେ କଥା ସମୟ କହିବ। ଆଜ୍ଞା ବାବୁଙ୍କ ନାଁ ତ ମୁଁ ଏତେ କମ ସମୟ ଭିତରେ, ମୁଁ ଖାଲି 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କଥା ହେଲି, ଜାଣିପାରିନି। ମାଲିକ ତ ସବୁ, ଯିଏ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ମାଲିକ ବାବୁ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାବୁ ଯିଏ ଏତେ ବଡ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ସମସ୍ତେ ବାବୁ, ଆମର ସବୁ ବାବୁ ସମାନ। ଆଜ୍ଞା କଣ୍ଡିସନ ଅନୁସାରେ ମୋର ଯେତିକି ମୋ ଦରମା ହେଲା, ମୋ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ମୁଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି, ଆଉ ପଇସା ସେ ଦେବେ, କଥା ହେଇଛି ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।